bark pus hola ton ta har be fengete ba fanep son sakan le yak tondo obges ha pour wati wakat le ta met ton nan ta siamba kibe buto to ni sub fa ir son pama kala bilfu na yir kibo zura roteriol wati sare wersit kibo zanga ankoya Mali tenga Conseil national de transition à sul norehra opta Burkina Faso tenga wa marsa chugre sampisila na sa 2021 a yumde na sere Assemblée nationale la tor soba Alassane Bala Sakande obonga vungra ya to brata me antasa colonel Malik Diaw Kwese son kota Alassane Bala Sakande to wazini bamba ob député ramase kansanga sinan zindi avril la chugu rasmanu sasa Anna yelente kombi bisa zango mese ni tabwenga bsumbonti droga nyuba sulla ninga sanzabra ni droga nyuba to bon kwera ti SP CNL de waramba obsila sarles kun longo mlaya ni karambisa yibere ya complexe scolaire la salle badeya sembe wogoro solumwa labzindia la bilga me ti droga nyuba atun yi sababo ti son fondba o pamr banse wala cancer banse obtin pama zulebra mpasataba Mali tenga Conseil national de transition à sul ramba optomopta bisi topta Burkina Faso tenga marsa chugu resempisi la nasa 2021 wa yumde ya sente wa torso pipi podra opson ponti premier vice-président wa a Asarid Ag Imbakarwan en lui n'aurait herbatori ya colonel Malik Diaw Kwese la bwananta se Burkina Faso Assemblée nationale à torso ba Alassane Bala Sakande ya tubko la metubo zindi bamba ob député ramase kansanga sina zindi avril la chugu rasmanu sasa 2021 wa yumde en pahre ob goma nyoko golga kalam yelle siya zulwera en temsa yiba se ya ne tenre Conseil national de transition malien wa ya sulub sun lugli président Ibrahim Boubacar Keita sin yina mo logor pore sulla moba akira nebsan nan dikno kenda sanan songeto pame en lugli votre namba kala QC son watte Tabwenga sumbonti droga ya sababu tinebnis ba son fonda wa o minima nkale twimbasa nana ye akitra metiri yam lero katarba obtimi pama zulebra bi banse wala cancer banse pasa taba na yile nkole ne buto tore ni droga zule san sulla ninga san zabda ni tabwenga to bonde ti secrétariat permanent du comité national de lutte contre la drogue ramba obsigla sarlos kun longo la na ni karambisa marsa chugura sampisi la nasa 2021 yumda ya complexe scolaire la salle badeya sembe wogolob solumwa labzinia venema zanga yane Archimede Boy la Sandrine Zuguri tabwenga to bonti droga nyuba woto nuwa karando tonwa ara lebra wusgo rasma nora woto ni yam santere aria karimbisa yibu lobtala nkenga bibes roto tibala arobtala tabwenga woto ni nkengle kolonwa yana yilan zabni yelkanga la tumno ninga obsumboni farande ti secrétariat permanent du comité national de lutte contre la drogue rik no kendre se nan sagalre karando ninga obsumboti complexe scolaire la salle badeyan wa karimbisa droga to bonti tabwenga zule sa zutu bamjura Ibrahim Kabre ton be tum non ning hanjeta droga zabar weng yamle ya metira ma yiboteka karambisi ayiblo bo ndabe école bo nda zar droga to nyoba nti ke prison afan di ko bigi ke école tanayi pa yido 6e bi 5e top tolo ko ning prison yameng mim nya bum pazeme la kierbe pour bala pami vonre pami ti ayil hanjidre donc ti ton warundo ka na yel wati droga alla lo azabda droga fanyu atara yel mande atem to liba genga atem to zaka pour ne de pa gon fo gam atem ti société yam fo vine zurama fule per zuram kere ale to me ha ti rik droga antigman net ya
sabab tɩ pa sabab sõng d yãmb tɩ n loog poore neb n dɩk droog yãgs baaba rãmb yõore neb n dɩk droogã yãgs ma rãmb yõa neb n dɩk droogã n yi sorã pʋgẽ tɩ kẽnd yaare tɩ paam sor zug sẽn pʋgre aya la kɩl n tũ neb yõore donc n yel bãmb fãa yaa sẽn tũud ne droogã yũ wɛɛngã donc tɩ tõnd wa ka rũndã yibeoogã na n yeel kamba tɩ b yõk b menga b yã droogã n ges la b basɛ karen-biisã sẽn pʋk b tʋbr n kelg neere saglsã arb renga n pẽga sul-kãngã no-kẽndrsã yaool na n dɩk sarde tɩ bãmb ka na n tol n sɩɩs tab wẽngã ye tɩ boond tɩ droogã tɩ bala ad yaa bũmb sẽn tõe n halg karen-biiga sã n yaa ne lekol kãngã taoor soaba rat n yeel tɩ dirɛktɛɛrã bãmb yʋʋr yaa Jean-Luc Traoré bãmb bilgame tɩ ka zaalem lob sẽn yãk bãmb lekola wotone na n sagl karen-biisã tab wẽnsã regsga zutu tɩ bala ad yaa karen-biisã wotone b no-kẽnd ninsã sẽn ka sõma wã min n kɩte tɩ b tall droog rãmbã wotone n wat lekol sẽn wat n fõogre yẽ yõg bũmb sẽn ka nafd ye la a sũ-noog kãsengã n tɩ kõ lekol kãngã taoor soaba tɩ bala b miime tɩ ne sul-kãngã saglsã wotone ad yaa bũmb sẽn na n naf karen-biisã tõe le kɩtame tɩ karen-biisã teem zogdo alors bãmb yʋʋra Ibrahim Kabre tõnd be tʋʋm noor ning sẽn geta droogã zabr wɛɛngẽ tɩ boond tɩ comité national de lutte contre la drogue rũndã yibeoogã tõnd beeka école Badenia la école la directeure n kos tõnd sõngre tɩ tõnd wa sõngba n wa kɩ zegs koeese tɩ karen-biisã bãnge tɩ droogã a yaa bũmb sẽn sãamd ninsaala droogã yaa bũmb sẽn sãamd ãdem-biige tɩ droogã pa tõe n sõng neda t'a école kẽng taoore donc yaa yẽ so tɩ tõnd zẽkd karg n wa ka rũndã yibeoogã a na wa kõ karen-biise koe-sõng ninge wilg ne koamba sor ning sẽn sõm n tũ donc tɩ beed yẽ rãnda yɩ vẽenega la d wilgb tɩ droogã pa bũmb sẽn tõe n sõng bãmb tɩ b koreng wa yɩ vẽenega beodaare tab wẽnsã tɩ boond tɩ droogã wotone a ra tõe n kɩtame tɩ ãdem-biig gẽeme a ra tõe le yãka yõor n paas yaa rẽ so tɩ sul ning b sẽn boond tɩ secrétariat permanent du comité national de lutte contre la drogue sẽn gilgd Burkina Faso wẽn-bi-naasã na n sagl nin-buiidã n tɩ yɩɩda karen-biisã tab wẽnsã zu-leesã zutu yẽ fãa wã yaa na n yɩɩl n tõog n tek karen-biisã vɩɩmã tɩ beoogã na n tõog n yɩ neere sẽn tũ ne KPG rat n yeta Gérard kelga sẽn yaa burkin-bila sẽn maan soalma Burkina Faso tẽngẽ wã la ãndũni wã temsa taab ka tɛk pʋgẽ wã soalma lebg n sɩngame la g naab na yɩrẽ wã soalma no-kẽnda wã a ra tũuda no-kẽnda ninsba b sẽn da rɩkre naabã ãbg sasa wã tɩ d na n tɩ paam vẽnemã zãnga ne Luc Pagbelg soalma le sɩnga lagl naab na yɩra tũuni a KPG a Gérald kẽtg n yaa burkin-bil ningã maanda soalma Burkina Faso la ãndũniyã zãnga yẽnda n tʋɩɩs toomdã la soalma tũuni sãabsã tooma sã yaa ne kuta wɛɛngẽ yɩ wala lagl naaba ãbga a lagl naaba tɩgr yaaba wakato reemã n loe taoor pipi reemã poorẽ a KPG ne a soalemdbã taabã b tẽega sãab tʋʋma sãab pãnga la sãab nafa n na n yaool n solme a KPG ka yɩ a yembr soalmẽ wã ye neb n yi Centrafriki, Guyane, Côte d'Ivoire, Benin, Mali, Guinée la Sénégal wa naagame a baasgo a KPG wilgame tɩ ninsaal segd n yɩ wala fũ pĩim n tõe n sẽ la a maag sũyã noogo a beelame tɩ sũ-noog raare goam ka segd y wʋsg ye dalem na n yalsa woto la m kos wẽnde tɩ beoogo bɩ modg le wa woto tɩ beoogo na n yɩ yɛla taaba yẽme beelame tɩ sugr n mɛte beelame tɩ ne ninga b sã n malg ka tõoge sẽn fo na n sãam n tõoge
il faut morgan mettre ba morgan sente ba la zaga de menga le sanga woni am andunowa solam da zimpa ampri bayibe la kitam ti romi sidiga talmam ti bala awo ton yaba la naba abra awo mam sama awo mam menga awo mona ba wo ro mi kana namsa fagile awo ton singri ya renda tumje ti kwe pasa yi wuzure bon wenti nga barka wenni nga yibtem tema aniyo wakano fagil barka tubzine la fi la kulni la fi la kete zeketon ni sablasa tiba ton ni sablata la bangre ton seran tikinda ton med baywa ton seran tikinda ton ken tore tina sarawa ametara antare sera me mane wala beti ko ba hazar kande zonga litoka la ka sera de mbas litoka baltazara ti go ko ton songi soalma na zinda lagal nab na yira woto lagalin rar fa al arzuma rare kamba la kasimse o twin wa kilgami ti akoma aya zalum Sankene bala tomba éliminatoire dans ma CAN 2021 wa warstaba wenwa runda marsa chugra sampisi la nase 2021 wa yumde Burkina Faso étalon ramba obra siaran wilga wale ni Uganda tenga équipa wara zinda Saint Mary Stadium Estado wa sembe Uganda solmwa seyani tengre étalon au B groupe B wa wara basa match nul li rati eti zalam ni zalam auto biligrame ti étalon ramba au qualifié la me marsa cure sampisi la wewa son watan yani Soudan du Sud équipe la étalon ramba sanan tombala Runda marsa chugu rasampisi la na c'est 2021 yumde en tant que de chuga yemre tontum nantara remi lambe nebie samman kalam nebulsko obra tara nonglom nini kanga atum songa yinga atirlma yinga mpasi la taba karan samba yemre ndikno kendre naman wore ne remi lambe nebie top gulsa sebre azugu irpama ampugi lankwande kwese sinkere ni bam yam nyakra wotonwa tinanti chilaba mam yula ampugin lankwande mam yakal samba to mam ngulsa sebra remia nyinga ase remia raya BF1 tumtumda da mal kalm ya nede handa nonga tuma ya nede nonga mane ala atuma ya sitsiria soma donc tu donnes là ti ba kamba hanwa tu wa bange kana remi akana donc yin la ton ngulsa seba na wili nimbuda nye hindama ne tuma ya 112 ayo mpa pam songre na ngulse seb kangae ba ma handa pam songre parate parce que ma humane mama na wala mama na poupée mama na shuri parce que mam pa mi remi bala mam akwera la mam kele sur BF1 c'est non donc ti mam ronwa man calme ti bon mam na ngulsa a sevre ayuri nyinga ti nembuda bange remi tum ha watoto ya nunsongo ya ned ndano nga tuma sitsida ya ned ndano neba ya ned mparati zavre ya ned ya nunsongo donc ti ton fa rarata asuma ton fa rata remi renyingla ton ngo baseba ti numbuda mpam bange remi a 112 parce que dunka fo han ya ned hin songo fo ya ned ntumne fo han wa ba man calme fo ketim be ni ton suka renyingla hom gulo sebra ne fa nton calme han wa rik sebra ba han pami remi han calme sebra soma anan bange remia anna remi ayi yene remi roma ya kan to atuma fa anan wa bangame renyingla ton ngulsa seba nimbura
ya wala mda ye la mpami remi bala kwera bala mami télé wa jugo comme mi man reporter na ma sinon mpami bala wa man kalma ti atuntaba jinne na ngoma remi ya soba wala nyenyi la miyete mamenga na ngul seba sebere ti ned han waratum bange kar remi ya kanna wa han dik sebra nkarme fana bange ti ya sirsia ya rawmenga ya sirsia rawhanda nonga tuma ya sirsia rawhanda nonga neba ya pupela ya ned ham patale ned ya panne wenge asura la ya su soma on dikola bien ton humane ton hungule seba ya ha ya nan date han wa nan ko se ton miti remi hum man calme a base parani bia ned han wada seba aya tous ton han pam ko se ya be ha men nan ko se pise kama nan ko se han wa ko se han ya tous pinu han ya tous pesobe mparat ba wa kilbene mamrate ti liklir kanga nti kwen apara azakaramba ti bange ti toni kelenten ayelle ahamane tumsoma de ligidi nyinga ya afami nyinga rende wena kelma tenga tarimi lamber ne bie gande mosma na bie lebuni son wiligide tinni songo gwama tata wong tobe ale ya nere mezwanga son tuen yende wena korbero ni lafi